अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज हम ऐसी पुरकशिश और सैर तारी करने वाली रियासत की बात करने लगे हैं जिसमें पूरी दुनिया से लोग नौकरी के लिए आते हैं। मज़दूर हों या बिजनेसमैन इस रियासत की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस खूबसूरत रियासत का नाम दुबई है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा सैर व सियाहत का शौकीन जिसने इस रियासत का विज़िट नहीं किया होगा। आज हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे दुबई के बारे में। स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं। आज से चंद साल कबल यहाँ सहरा और रेत हुआ करती थी। यहाँ के लोग ऊँट पाल कर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं, बल्कि दुबई को महफूज तरीन रियासत भी समझा जाता है। दुबई मुत्तहिदा अमारात का सबसे गुंजान आबाद शहर है। ये खलीज फारस की जनूबी साहिल पर वाक़ई है और रियासत दुबई का दारुल हुकूमत है। यूएई के 7 आज़ाद रियासतें हैं जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमन, उम्मुल कुवैन, फुजारा, रासुल खैमा। यूएई यानी कि मुत्तहिदा अमारात 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत से आज़ाद हुआ। मुत्तहिदा अमारात और दुबई का नेशनल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उबैद बिन सईद और मखदूम आल बिन मखदूम रियासत के बानी माने जाते हैं। दुबई में मुकम्मल बादशाह राज है और यहाँ के बादशाह को अमीर कहा जाता है। इस वक्त अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। क्राउन प्रिंस यानी कि नायब वलीअहद हमदान अल मखदूम हैं। रियासत दुबई का कुल रकबा 5401 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि कुल आबादी 2016 के मुताबिक 28 लाख है। उसमें इंडियंस 53% हैं, अमाराती लोकल 17% हैं, पाकिस्तानी 14% हैं, बांग्लादेशी 8% हैं, फिलिपाइनीज़ 3% हैं, श्रीलंकन 2% हैं, अमेरिकन 0.5% हैं, अदर नेशनल जो कि बाकी दुनिया के मुल्कों के 5.2% हैं। दुबई की सरकारी ज़बान अरबी है। मिडिल ईस्ट में दुबई एक अपना मकाम रखता है, कारोबार के हवाले से और सैर व सियाहत के हवाले से। आइल्स ने शुरू में रियासत को माशी तरक्की पर गामज़न किया। दुबई में सियाहत, रियल स्टेट और बाकी बिजनेसेस दुबई को तरक्की पर ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त दुबई दुनिया का 22वां महंगा तरीन शहर है। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा महंगा तरीन शहर दुबई है। दुबई होटल्स, बुलंद बाला इमारतें, कसिनोज़, पोर्ट कम्प्लेक्सेस, स्काई स्केपर्स की बदौलत दुनिया भर में फेमस है। दुबई में हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग आबाद हैं। 2006 में अमीर दुबई शेख राशिद अल मखदूम ने हुकूमत संभाली और दुबई को एक नए सतह पर ले जाने के लिए अहम किरदार अदा किया। इन 10 सालों में दुबई एक दुनिया में नया बन कर उभरा। तरक्की ऐसे जैसे आसमान तक बातें की जाती हैं। हर साल 2 करोड़ लोग दुबई की सैर के लिए आते हैं। दुबई स्पोर्ट्स और दुनिया भर की अयाशियों का मरकज़ है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुबई से 200 गुना बड़ा है और इकानमी के लिहाज से पाकिस्तान दुबई से 22 गुना छोटा है। दुबई फ़न तमीर के हवाले से दुनिया में ख़ास शनाख्त रखता है। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ख़ास तौर पर बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, मसनूई जजीरे और गार्डन्स शामिल हैं। बुर्ज अरब दुबई का लग्जरीज होटल है। ये दुनिया का 4वां बुलंद तरीन होटल है। बुर्ज अरब को कश्ती नुमा बनाया गया है। दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है जिसे बुर्ज अरब कहा जाता है। उसके बाद बुर्ज खलीफा की बात करते हैं। बुर्ज खलीफा भी बुलंद इमारत है जिसे दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज़ भी हासिल था, मगर सऊदी अरब
عرب نے اس بلڈنگ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 800 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ اس عمارت کو اسکائی اسکیپرز بھی کہا جاتا ہے اور دنیا میں برج خلیفہ بہت زیادہ فیمس ہے۔ اس کے بعد آرٹیفیشل آئس لینڈ کی بات کرتے ہیں۔ دبئی کو آرٹیفیشل آئس لینڈ والی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جس میں زیادہ تر آرٹیفیشل آئس لینڈ 2000 کے بعد بنائے گئے ہیں۔ پام جمیرہ جو بہت زیادہ فیمس آرٹیفیشل آئس لینڈ ہے، یہ مصنوعی جزیرے کو کھجور کے پتوں کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ دیگر جزیروں میں پام جبل علی اور پام دیرہ شامل ہیں۔ 2001 سے 2006 تک ان کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم مرائیکل گارڈن کی بات کرتے ہیں۔ یہ گارڈن 2013 میں بنایا گیا تھا۔ اس کو فلاور گارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ بگیسٹ گارڈن ہے۔ جب ٹمپریچر 40 سے اوپر ہوتا ہے تو اس گارڈن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دبئی میں کھیلوں کا کافی کمپلیکس گراؤنڈز بنائے گئے ہیں۔ ان ممالک کی انٹرنیشنل سطح پر ٹیمز تو نہیں ہیں، مگر دنیا کے سپورٹس لاورز کو مائل کرنے کے لیے گراؤنڈز کمپلیکسز بنائے گئے ہیں۔ 2009 سے اب تک دبئی اور UAE پاکستان کا ہوم گراؤنڈ رہا ہے۔ ICC کا ہیڈ کوارٹر بھی دبئی میں واقع ہے۔ دیگر سپورٹس کے ہیڈ آفیسز بھی دبئی میں بنائے گئے ہیں۔ 7 ریاستوں کو اسلامی ریاستیں قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ریاستوں میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہے اور کچھ میں تو بالکل بھی نہیں۔ قانون کی خلاف ورزی پر ملک بدر کیا جاتا ہے۔ دبئی لبرل اسٹیٹ ہے۔ مساجد، مندر، گرجا گھر یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر چکن، مٹن، گوشت بآسانی دستیاب ہے اور سور کا گوشت بھی آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ یہاں پر کسینو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نائٹ کلبز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ عیاشی کا ہر وہ اڈا ہے جو دنیا میں ملا کر بنتے ہیں، وہ دبئی کے ایک شہر میں موجود ہیں۔ شراب خانوں اور فحاشی اڈے، مساج سینٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ دبئی سیر و سیاحت اور شاپنگز کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ لوگ یہاں سیر اور شاپنگ کے لیے خاص طور پر آتے ہیں۔ دبئی مال سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جو دنیا کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ دبئی کے شہزادوں کے شوق لگژریز گاڑیاں، جیٹس اور خاص کر کے کچھ شہزادے تلور کا شکار کرتے ہیں اور تلور کے شکار پر کچھ دنوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ عیاشی کا اڈا سب سے بڑا اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ دبئی ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔